Ayan pala guys, yung araw na magti-training kami guys. Yan. Yan yung araw na magkakarga kami guys, Pasiti, Masbate. Yan guys. Siyempre pinapakain ko muna yan guys para may laman yung tiyan nila. Yan. Yan pala yung mga stock bird ko. Yan. Ayan guys, na update ko kayo guys nung subaybayan nung guys. Sana tapusin nyo yung video na to guys para makita nyo yung guys, yung resulta nyan, kung makakauwi ba yan sila, yung tatlo yan guys, hinahagis namin yan. Training namin ng Masbate yung tatlo dyan. Yan yung checkered, yung dalawang blue bar. Yan. So yan guys, no, yan pinapakain ko muna sila. Yan guys, i-password ko muna. Yan, napakain ko guys. Yan pala guys, yung isang yan, MCPS Honda Click, yung nyan, yung pa-premium. Yan, Honda Click. Yan naman pang South 100 days, yung na yun, yung red bar. After pala yan guys, yung pala guys, dinugtong ko na lang guys yung video para wala nang yan, dinugtong ko na lang sila dyan. Ayan na pala guys, no, after 3 days pala yan, after 3 days nakauwi yung checkered. Ngayong araw na to guys, kanina pag uwi ko hindi ko na videohan kasi kanina ko trabaho. Pag uwi ko nasa loob na siya guys. Yan, yung checkered yan siguro pinakawalan yan, o pinakawalan siguro yan kasi ang itsura parang guys, nitoy. Kaya siguro hindi na pag-interesan yan kasi yung itsura na siguro nito, yung dalawa maganda kasi yung itsura nun eh. Ayan, makauwi. Merkulis namin yan binitawan doon, nakauwi Sabado. Yan guys, yung checkered na yan, yung dalawang blue bar missing na yung guys.